वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई, गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई और गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सूरत हाल जो है वो काफ़ी परेशान कुन है। मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई और गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मरी के रिहायशियों से कहा है कि वहां जितने भी सयाह मौजूद हैं उन्हें गाड़ियों में कंबल और खाने पीने की अशिया दी जाएं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई हैं, गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं।
मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सर्दी के बायस गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई हैं। रास्तों की बंदिश के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। हंगामी बुनियादों पर FCO रेंजर्स को तलब किया गया है। मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई हैं। सर्दी के बायस गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई और उम्मीद है कि कल शाम 9 बजे तक जो है वो रास्ते खुल जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग मरी आए हैं। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। हंगामी बुनियादों पर FCO रेंजर्स को तलब किया गया है। मरी में 16 से 19 के करीब अमवात हुई हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आसपास के लोगों से कहा है कि वो वहां जितने भी सयाह हैं उन्हें कंबल वगैरह, खुराक वगैरह फराहम करें। इसके अलावा वो सारे लोग जो वहां से पैदल मरी जाना चाहते हैं उन पर भी पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, ताकि कोई भी वहां पर ना जा सके। सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है जो इमदादी सामान लेकर वहां पर जाएंगे। मरी के अंदर सबके जाने पर पाबंदी आयद करने का सोच रहे हैं, ऐसा कहा है विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने, ताकि कोई भी सयाह पैदल मरी में दाखिल ना हो सके। मरी में सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने की इजाजत होगी जो इमदादी सामान लेकर जाएंगे। मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मरी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ और मैं इस सारे मामले को खुद देख रहा हूं। आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद खुद मरी पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें, कुछ दिनों के लिए मरी का रुख न करें। तफरीह के लिए आने वाले 16 से 19 अफराद की जान चली गई है। सर्दी के बायस सयाहों की बड़ी तादाद ने यहां का रुख किया, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ और अब हंगामी बुनियादों पर FCO रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। और विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सयाह एहतियात करें, पैदल भी मरी की तरफ ना आए। पैदल सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत होगी जो इमदादी सामान लेकर आएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस मौके पर पूरी आवाम को क्या मैसेज दिया है, इसके अलावा उन्होंने इस वाक़े के हवाले से क्या बताया है, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, DC भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और FC को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला करें। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। सिर्फ वो गाड़ियां, वो अफराद मरी दाखिल हो सकेंगे जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए जा रहे हैं, इमदादी सामान लेकर आगे जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें जाने की इजाजत होगी। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। उम्मीद है आज शाम तक मामलात काबू में आ जाएंगे। हंगामी बुनियादों पर FCO रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात हुई हैं। बड़ी तादाद में लोग मरी आ चुके और बहुत बड़ी तादाद में जब लोग मरी में दाखिल हुए तो वहां पर जो है मैनेजमेंट इस बहरान पर काबू नहीं पा सकी और इतने ज्यादा लोग होने की वजह से बहरान की कैफियत हो गई। मरी जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है।
खबरदार, अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए, चंद दिन इंतजार कर लीजिए। मरी जाने का जुनून जिंदगी खतरे में डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि मरी में 16 से 19 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि शाम तक 1000 गाड़ियां मज़ीद निकाल लेंगे। कल शाम 9 बजे तक उम्मीद है कि रास्ते क्लियर हो जाएंगे। मरी में 16 से 19 के दरमियान अमवात वाक़या हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फंसे हुए मुसाफिरों की इमदाद के लिए, मॉनिटरिंग के लिए मैं खुद मरी पहुंचा हूं और इस सारे मामले की मैं खुद जो है वो जांच पड़ताल करूंगा, खुद इंतजामात को देखूंगा। मरी में 16 से 19 अमवात हुई हैं और हंगामी बुनियादों पर जो है इमदाद का काम शुरू कर दिया गया है। सर्दी के बायस गाड़ियों में मौजूद सयाहों की अमवात हुई हैं। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया और जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है आज शाम तक मामलात काबू में आ जाएंगे और कल शाम 9 बजे तक जो रास्ते हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद खुद मरी पहुंच चुके हैं। तमाम इंतजामात देखने के लिए, रास्ते क्लियर करवाने के लिए वो खुद मरी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, रास्तों की बंदिश की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास साहब, बताइएगा, मतलब हमेशा ऐसा जब कोई वाकया पेश आता है तो फिर उसके बाद इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी जाती हैं, तो क्या इससे पहले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कितनी गाड़ियां दाखिल हों, कितनी बाहर निकलें, कोई तरीकाकार नहीं? देखिए, मरी में हर साल इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है कि जब भी बर्फबारी होती है तो पूरा पंजाब जो है और गिरदोनवा के दीगर जो शहर हैं, यहाँ से एक सैलाब जो है सयाहों का वो मरी की तरफ उमड़ आता है और हर दफ़ा इसी तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। अब जो टूरिस्ट आते हैं, एक तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी ये टूरिस्ट की भी बनती है और गवर्नमेंट की, दोनों की बनती है, इंतजामिया की, कि दोनों ही इसमें जिम्मेदारी दिखाएं। सयाहों की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो जाते हैं इस तरह की जगह पे जहाँ बर्फबारी है, उन्हें 90% चांस होता है कि वहाँ फंस जाएंगे, साथ बच्चे हैं, कोई बूढ़ा है, साथ उन्हें कंबल और इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जानी चाहिए। अब ये जो अमवात हुई हैं, इनमें ज़्यादातर तो वही है जो सर्दी लगने से वो बंदे मार गई, गाड़ियाँ फिसलन की वजह से जो है वो गिर गई। जो अमवात हुई है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि पिछले हफ्ते भी जब 1.5 हफ्ता पहले बर्फबारी हुई थी मरी में, तो उस वक्त भी तकरीबन कोई 1 लाख से ज़ायद जो सयाहों की गाड़ियाँ हैं वो मरी की तरफ गई थी। तो उसके बाद इंतज़ामिया को अलर्ट रहना चाहिए था कि अब चूँकि ये एक एक्सटेंडेड पूरा जो एक स्पेल है स्नोफॉल का मरी के अंदर, ये जो 5-6 दिन तक जो चलेगा, इस पे उन्हें चाहिए था कि कुछ इस तरह के इंतजाम किए जाते, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाता। मरी का जो टोल प्लाजा है इस्लामाबाद के बाद, जहाँ पे देखा जाता कि यहाँ से लिमिटेड गाड़ियाँ जितनी मरी में आ सकती हैं। ज़ाहिर मरी में सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का, कंजेशन का, सड़कें तंग हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चली जाती हैं, इस वजह से घंटों घंटों वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। तो यहाँ से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। मरी के टोल प्लाजा जो इस्लामाबाद के पास है, यहाँ से जो एक्सप्रेस वे का, यहाँ से रोका जाता गाड़ियों को, एक लिमिटेड गाड़ियाँ जो है उन्हें अलाउ किया जाता यहाँ से, और इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता था। वो नहीं किया गया। इंतजामिया भी खामोश रही, सयाहों की जानिब से भी किसी किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। जाहिर है जान पहले है, सियाहत और ये बाकी चीज़ें जो है सारी बाद में आती हैं, लेकिन नहीं किया गया। लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 2 साल पहले भी इसी तरह से हमने देखा था, कागान नारायण के अंदर इस तरह से 2-3 दिन लोग बर्फबारी के अंदर फंसे रहे थे, उसमें भी कुछ अमवात हुई थी। तो ये चीज़ आइंदा के लिए, इसमें जाहिर है नुकसान तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आइंदा के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, आइंदा के लिए कुछ इसमें एक लाया अमल बनना चाहिए। जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जान पे खेल के कोई एडवेंचर करना, सियाहत करनी, जाके बर्फबारी देखना, दिस इज़ नॉट वर्थ इट। और इंतज़ामिया के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर कि आइंदा के लिए इसमें देखा जाना चाहिए कि जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती है मरी के अंदर बर्फबारी की, तो टोल प्लाजा आपके पास मौजूद है एक्सप्रेस वे पे इस्लामाबाद के पास, यहाँ से बारकों से ही गाड़ियों की एक लिमिटेड तादाद को, जितनी आगे कैपेसिटी है मरी की, उतनी ही तादाद को आगे अलाउ किया जाए। और फिर इतने अब सड़कें जो है उनका जाल बिक चुका है, सवात की जानिब जो है मोटरवे जा रही है, कागान नारायण है, बाकी जगह है। इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमेशा से ही जो हमारे पंजाब से जितने भी हमारे ज़्यादातर अक्सरियत में जो टूरिस्ट हैं, सेंट्रल पंजाब से, नॉर्दर्न पंजाब से, ये तमाम ही मरी की जानिब यहाँ से रुख करते हैं। तो इस पे एहतियात जो है अब आइंदा के लिए गवर्नमेंट को भी, इंतज़ामिया को भी देखना होगा, एक पॉलिसी वज़ा करें, और साथ साथ जो टूरिस्ट हैं
عوام کو بھی خود دیکھنا ہوگا کہ ان کا نقصان کس چیز میں ہے، کہ چھوٹی سی تفریح، چھوٹے سے ایڈونچر کی خاطر اگر جانے چلی جائیں تو دس از ناٹ ورتھ اٹ۔ صحیح۔ اچھا سمر عباس، آپ ان علاقوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت، مقامی انتظامیہ اور سیاح کس کس قسم کی احتیاطی تدابیر کریں تو اس قسم کی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں، ایک تو ان جو مری کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو مری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مری میں سڑکیں تنگ ہیں، پارکنگ کا کسی قسم کا کوئی بھی نظام نہیں ہے۔ جو کنجیشن وہاں پہ ہوتی ہے مری میں، جو گاڑیاں پھنستی ہیں جا کے برف کے اندر، رش کے اندر، وہ اسی وجہ سے پھنستی ہیں کہ جب زیادہ گاڑیاں وہاں چلی جاتی ہیں تو کسی قسم کا وہاں پہ پارکنگ کا سسٹم نہیں ہے، تو سڑک کے اوپر ہی لوگ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں۔ جب سڑک کے اوپر ہی لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں، پہلے ہی سڑک وہاں پہ تنگ ہے، تو پھر کسی بھی قسم کی ٹریفک جو ہے اس کی روانی بالکل ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سڑک پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پہلے ہی روڈ تنگ ہوتی ہے، پھر برفباری میں پھسلن کا بہت زیادہ ایک ہوتا ہے خطرہ۔ جو لوگ بھی بریکس لگاتے ہیں برف کے اوپر، وہ بریک کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی ہر صورت میں اس نے سلپ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں انہیں یہ دیکھا جانا چاہیے، جو ٹورسٹ ہیں جو جاتے بھی ہیں اس طرح کی جگہوں پہ، تو انہیں ڈرائیونگ کے لیے جو اگر اسکل ڈرائیور نہ ہو تو پھر جو بندہ لے کے جا رہا ہے گاڑی، اس میں دو تین چیزوں کی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ٹائروں کے اندر ہوا تھوڑی سی کم کر دی جائے۔ دوسرے نمبر پر بریک جو ہے وہ نہیں لگانی ہوتی، بریک کا بار بار استعمال سے بھی گاڑی برف کے اوپر سے پھسلتی ہے، برف کے اوپر گاڑی کی بریک جو ہے وہ نہیں کارگر ثابت ہوتی، بلکہ وہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر گاڑی کو بھاری گیئر میں چلانا ہوتا ہے، پہلے یا دوسرے سے تیسرے گیئر میں بالکل نہیں جانا ہوتا۔ اب یہ جو لوگ جاتے ہیں انہیں اتنا زیادہ آئیڈیا ڈرائیونگ کا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ڈرائیو کس طرح سے کرنا ہے، تو اس وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ پھسل کے ایک گاڑی دوسری کے ساتھ، دوسری تیسری کے ساتھ، وہ گاڑیاں ٹکرانے کا پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح سے اب رات سے گاڑیاں پھنسی ہیں، گاڑیاں ظاہر ہے اس سے پھر ظاہر ہے جب وہ گاڑیاں پھسلنے سے بھی روڈ سارا بند ہو جاتا ہے، اس سے مزید جو پہلے سے کنجسٹڈ روڈ ہوتا ہے اس میں مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس طرح کے ٹریفک کے مسائل اس سے بنتے ہیں، مکمل ہی روڈ بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ عوام کو، اور ساتھ جب بھی جائیں اس طرح کے مواقع جب آئیں اس طرح کی جگہوں پر جائیں تو اپنے ساتھ پوری جو ہے انتظامات کے ساتھ جائیں، کہ اپنے ساتھ کمبل ہوں، گرم شالیں ہوں، تاکہ بچے ہیں، جو بڑے ہیں ان کی احتیاط کے لیے، بوڑھے ہیں ان کے لیے احتیاط پوری ہونی چاہیے کہ اگر پھنس بھی جائے رات کو تو اس طرح کا انتظام ان کے پاس پورا ہونا چاہیے۔ اب باقی رہ گئی بات انتظامیہ کی، تو انتظامیہ کو یہ دیکھا جانا چاہیے، ہر سال ہی یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس طرح سے مری کے اندر پرابلمز آتی ہیں ٹریفک کی، لوگوں کے پھنسنے کی، سیاحوں کے۔ اب لاکھ گاڑی جو ہے وہ ایک دن کے اندر، کل جو ہے نا پچھلے ایک دو دن کے اندر مری میں داخل ہو گئی۔ اب مری میں تو میرے خیال سے 10,000 گاڑیوں کی گنجائش نہیں ہے، لاکھ گاڑیاں وہاں پہ پہنچ جائیں تو وہ کس طرح سے وہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ وہ تو اتنی بری وہاں پہ اس وقت صورتحال بنی ہوگی کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہی ہے کہ اسلام آباد سے اور دیگر جگہوں سے جو مری کی طرف جو انٹری کے راستے ہیں وہاں پہ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے کہ کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، کتنی آگے کیپیسٹی ہے، اور ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے۔ مری کے اندر ریسکیو 1122 وہاں پہ بیٹھی ہے، پولیس وہاں پہ بیٹھی ہے، ٹریفک پولیس وہاں پہ بیٹھی ہے، ان کا پیچھے کوآرڈینیشن ہونا چاہیے ٹول پلازا کے اوپر کہ اتنی گاڑیاں یہاں پہ آ چکی ہیں، اب یہاں پہ صورتحال بالکل جو ہے وہ چوک ہو چکی ہے، مزید گاڑیاں یہاں پہ الاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک لمیٹڈ نمبر کے بعد جتنی مری کی کیپیسٹی ہے اس کے بعد گاڑیوں کو یہاں سے چھوڑا ہی نہ جائے۔ یہ تو انتظامیہ آ کے بند کر لیتی ہے یہاں سے گاڑیاں، جو ہے پورا یہاں سے جو ہے نا ہجوم پورا امڑ آتا ہے پورے سینٹرل پنجاب سے، نارتھ پنجاب سے، جب وہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے جاتی ہے تو انہوں نے جا کے پھنسنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کو اس آئندہ کے لیے یہ ایک لیسن ہے، نقصان تو ہو گیا لیکن ہر نقصان سے انسان کو ظاہر کچھ لیسن نکالنا ہوتا ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو سیکھنے کا اس میں یہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایک پراپر پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ اب جس طرح سے گورنمنٹ آج متحرک ہوئی ہے، اچھی بات ہے کہ رسپانس اس پہ آیا ہے اچھا، وزیر داخلہ جو ہیں خود پہنچے ہیں، ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، کل رات سے بچے وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ آئندہ کے لیے اس طرح کے مواقع پہ اس طرح کی صورتحال میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بات جو ہے وہ پہلے سے اٹھائے جانے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سمر عباس صاحب، کیا آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ٹول پلازے پہ نا کوارڈینیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاحوں کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ میڈیا کے تھرو دی جائیں کہ سارے لوگ صرف مری کی طرف نہ چلے جائیں؟ جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ مری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، تو باقی علاقوں میں بھی جائیں، ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جائے، اور کوئی ایپ بنا دیا جائے، گائیڈ لائنز میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتائی جائیں کہ اس علاقے میں نہ جائیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں، انہیں آپشنز دی جائیں۔ بالکل، دیکھیں مری کی جہاں تک بات ہے، اب گوگل میپس کے اوپر جب آپ تو کسی روٹ کو ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو بالکل واضح نظر آ جاتا ہے کہ کون سی روڈ بلاک ہے، کون سی نہیں ہے۔
تو وہ ایپ سے تو آپ کو پتہ تو لگ جاتا ہے گوگل سے کہ آپ کو کون سی شاہراہ بند ہے, کہاں پہ کیا صورتحال ہے, وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی بالکل درست ہے کہ اس میں جو ہمارا سیاحت کا محکمہ ہے, جو صوبائی ہمارے محکمے ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پراپرلی اس پہ جب بھی اس طرح کا سیزن آتا ہے وہ گائیڈ لائن جاری کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سی جگہ ہیں. اب سوات بھی اتنا دور نہیں ہے, یہاں سے آپ چلے جائیں KP پشاور کی طرف اور وہاں سے آگے بڑا قریب ہے, 2 گھنٹے میں آپ وہاں سے موٹر وے جو بنی ہے اس پہ آپ سوات پہنچ جاتے ہیں. سوات ہے, مالم جبہ ہے, کالام ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کاغان, ناران, یہ کافی بہت ایک ہمارے پاس وسیع جو ہے وہ ٹورسٹ اسپاٹس کی ورائٹی موجود ہے. لیکن مری چونکہ قریب ترین ہے, آپ راولپنڈی اسلام آباد سے صرف 50 منٹ کی مسافت پہ یہاں سے بندہ 50 منٹ کی ڈرائیو پہ بندہ مری پہنچ جاتا ہے. تو لوگ اپنی سہولت کے لیے مری چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ظاہر لوگوں نے صرف سنو فال دیکھنی ہوتی ہے, تو سنو فال کے لیے انہیں قریب ترین اسپاٹ جو ہے وہ مری پڑتا ہے. تو باقی جو ہے وہ تھوڑے سے دور پڑتے ہیں, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو دیکھنا چاہیے, اس پہ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر لوگوں نے برف دیکھنے میں یہاں سے ڈائیورٹ کرتے ہیں پشاور کی طرف, بھائی آپ نے سنو فال دیکھنی ہے, مری میں گنجائش نہیں, آپ سوات چلے جائیں, دیگر مقامات پہ چلے جائیں. تو یہ کرنا ہوگا آئندہ کے لیے. اگر اسی طرح سے آج کے ایونٹ پہ افسوس کا اظہار کرتے رہیں, اس کے بعد اگلے سال پھر اس طرح کی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں, تو یہ میرے خیال سے کوئی مناسب اپروچ یا پالیسی نہیں ہوگی اس میں. صحیح, بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن سمر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سیاحوں کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے, اپنے ساتھ گرم کپڑے, کمبل, شالز اور خشک کھانے پینے کا سامان رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ انتظامیہ کو جو ہے وہ گائیڈ لائنز دینی چاہیے, ٹول پلازے پہ کوارڈینیشن کرنی چاہیے. ایک لمیٹڈ حد تک جو گاڑیاں ہیں وہ اندر داخل ہوں مری کے یا باقی علاقوں کے. اگر بہت زیادہ گاڑیاں ہو رہی ہیں تو پھر باقی گاڑیوں کو منع کر دیا جائے. گائیڈ لائنز جو ہیں وہ میڈیا کے تھرو, ایپ کے تھرو پرووائڈ کی جائیں لوگوں کو, تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کس علاقے میں جایا جا سکتا ہے, کس علاقے میں نہیں جایا جا سکتا, کس علاقے میں زیادہ رش ہے, کس میں نہیں ہے. اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے, تو میکسیمم پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ مری کی جانب رخ کر لیتے ہیں. دوسرے علاقے بھی ہیں جہاں پر جایا جا سکتا ہے. سوات کا سفر بھی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے, وہاں بھی جایا جا سکتا ہے, وہاں بھی برف باری ہوتی ہے. ناظرین, افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ مری میں 16 سے 19 کے درمیان اموات ہوئی ہیں اور گاڑیوں میں موجود سیاحوں کی اموات ہوئی ہیں. خبردار, اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے اور احتیاط کیجئے. چند دن مری کی جانب رخ مت کیجئے. وزیر داخلہ شیخ رشید خود مانیٹرنگ کے لیے مری میں موجود ہیں, مری پہنچ چکے ہیں. تمام تر انتظامات وہ خود دیکھیں گے, اس تمام عمل کی مانیٹرنگ وہ خود کریں گے. اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج شام تک صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی. 1000 گاڑیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. اس کے علاوہ کل شام 9 بجے تک جو صورتحال ہے مزید بہتر ہو جائے گی, راستے کھول دیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر FC اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے, اس وجہ سے ابھی مری مت جائیں اور سیر کا جو پلان ہے وہ مؤخر کر دیں. اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں. وہ لوگ جو پیدل مری کی جانب جا رہے ہیں انہیں بھی منع کرنے کا سوچا جا رہا ہے. وہ لوگ اور وہ گاڑیاں جو امدادی سامان لے کر مری جانا چاہتے ہیں, صرف انہیں جانے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ پیدل لوگوں کے جانے پر بھی پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مری مت جائیں, سیر کا پلان کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیں. امید ہے کہ کل شام 9 بجے تک جو ہے وہ راستے کلیئر کر دیے جائیں گے اور آج شام تک جو 1000 گاڑیاں وہاں پر پھنسی ہیں انہیں نکال لیا جائے گا. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مقامی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ درخواست کی, انہیں کہا, ان سے ملے بھی کہ جتنی بھی یہاں پر سیاح موجود ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, انہیں کمبل اور خوراک فراہم کی جائے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ مری میں تفریح کے لیے آنے والے 16 سے 19 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. ہنگامی بنیادوں پر FC اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے اور ابھی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مری نہ جائیں. سیر کا جو پلان ہے وہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر لیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ مری آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے پورا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. وہاں پر بہت کم گاڑیوں کی گنجائش ہے پارکنگ کی, اور گنجائش سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. راستوں کی بندش کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں پر پیدل مری جانے کی کوشش کر رہی ہے اور مری جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی جو امداد لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو بھی مری میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی.